Moving on to learning outcome C, we still under 2.2 subtopic, which is show the structure of plasma membrane based on fluid mosaic model. Okay, so before this, kita dah belajar pasal prokaryotes and eukaryotes, and we know that both cells has plasma membrane. So, untuk hari ni, kita nak belajar lebih detail berkaitan dengan plasma membrane yang ada pada sel berdasarkan fluid mosaic model. So, nama model untuk plasma membrane kita adalah fluid mosaic model. Nanti kita akan tengok siapakah saintis yang propose the model. Okay? Okay, jom kita tengok apa itu plasma membrane. So, plasma membrane is a semi-permeable ataupun semi-permeable ataupun selectively permeable membrane. Lebih tepat kita ambil selective permeable membrane lah. Okay, walaupun somehow dia terima juga semi-permeable membrane. Okay, so main function dia adalah to regulate the movement of molecules into and out of the cell. Okay, disebabkan plasma membrane kita ni selectively permeable, maksudnya dia bukan senang-senang memberi any molecule to pass through ataupun to pass out from the cell. Okay, that's why kita kata the selective permeable membrane. Kalau dia permeable membrane saja, so anything boleh pass through in and out from the cell. That's why dia selective permeable. Okay, so apa kepentingan plasma membrane ni? Dia selective permeable ataupun semi permeable. Okay, kenapa dia tak permeable sahaja? Okay, pertama sekali, to allow certain molecules to pass through the membrane easily. Okay, nombor satu, dia hanya membenarkan certain molecule untuk pass through easily. Okay, maksudnya molekul yang boleh lalu plasma membrane kita tu, dia tak perlukan bantuan apa-apa untuk dia masuk ke dalam kita punya sel ataupun keluar. Okay, so contoh molekul yang senang untuk diffuse easily across the plasma membrane adalah contohnya H2O, water. So, water dia tak perlukan siapa-siapa untuk transport ke dalam ataupun keluar daripada sel. And then kita ada gases, contohnya oxygen and then CO2. Okay. Yang ni pun antara yang senang untuk pass through. Okay, kenapa water boleh pass through oxygen, carbon dioxide? Sebab dia adalah smaller molecule. Okay, jom kita tengok lagi. Apa lagi molecule yang boleh pass through easily? Okay, easily ni maksudnya tanpa bantuan apa-apalah untuk dia pass through. Okay, kita tengok tadi saya dah cakap oksigen dengan carbon dioxide. So, this one adalah small non-polar ataupun uncharged molecule. So, ni memang boleh pass through easily lah dekat kita punya plasma membrane. Okay, another molecule yang boleh pass through which is bersifat non-polar ataupun hydrophobic. Contohnya hormones, okay? Ada estrogen, progesterone and so on. And then ada vitamin A, D, E, K. Ni fat soluble vitamin lah. That's why dia boleh pass through easily. Sebab bahagian ni dia adalah hydrophobic lah. Okay, so bila hydrophobic maksudnya dia fear of water. So dia lipid soluble. Okay, so contohnya vitamin A, D, K ni memang lipid soluble. Okay, kita kembali balik kepada slide sebelumnya. Okay, next. Kenapa plasma membrane kita dia adalah selectively permeable? To prevent the entry of harmful substances. Contohnya toxin and so on. And then yang ketiga, allow specific molecules needed in small amount for cell activity. Okay, so katakanlah sel tu memerlukan charge ions, for example, okay, any ions lah, sama ada cation ataupun anion. So katakanlah sel kita memerlukan charge ions tersebut. So kita punya plasma membrane akan membenarkan spesifik molekul yang diperlukan tu dalam amount yang sedikit untuk masuk ke dalam sel untuk sel punya activity. Okay, so untuk charge molecule dia memerlukan bantuan transporter. Okay, nanti kita akan tengoklah siapa yang bertindak untuk membawa charge ion ataupun charge molecule ni masuk ke dalam kita punya sel melalui plasma membrane. Okey, ada juga certain molekul mungkin sel kita memerlukan, contohnya glukos dan juga amino acid for example. So untuk glukos dengan amino acid ni dia adalah large molecule. So bila large molecule dia memerlukan
bantuan lah untuk masuk ke dalam sel. Dia tak boleh pass through easily macam oksigen, CO2 dengan water tadi lah. So untuk amino acid, glucose and charged ion, dia memerlukan something untuk dia pass through kita punya plasma membrane. Okay, so boleh nampak lah importance of plasma membrane kita, okay, kepada sel. Okay, moving on. So untuk plasma membrane kita namakan model plasma membrane kita as a fluid mosaic model. Okay, siapa yang propose sebenarnya model plasma membrane ni? So jawapannya ada dua saintis yang kita panggil sebagai saya tak tahu nak sebut macam mana ni, Singer ke atau Singer and Nicholson. Okay, so dua orang ni lah yang bertanggungjawab untuk propose the fluid mosaic model. Okay, kenapa dua orang saintis ni mengatakan kita punya plasma membrane ni as a fluid mosaic model? Okay, so kita akan pecahkan perkataan fluid mosaic ni lah kepada dua benda lah. Okay, model ni model lah. Okay, so fluid apa, mosaic apa. So jom kita tengok apa maksud fluid seperti yang katakan oleh Singer and Nicholson ni. So fluid di sini bermaksud phospholipid and protein can move laterally in the membrane. Okay, dia merujuk kepada phospholipid. So phospholipid tu kita punya plasma membrane lah, which is ni kan, phospholipid kita dah belajar chapter 1. And then protein. Okay, adalah protein dekat kita punya plasma membrane tu. Dia kata dua benda ni can move laterally in the membrane. Okay, laterally ni maksudnya dia move side by side. Okay, sebelah-sebelah lah. Side by side. Okay, nanti kita tengok structure. Okay, kenapa dikatakan mosaic? Okay, mosaic ni bermaksud protein embedded in the phospholipid bilayer, giving the appearance of mosaic lah. So mosaic ni kalau kamu pergi bercuti, for example, kamu masuk hotel ke atau bilik seminar ke atau mana-mana, kalau kamu tengok lantai dia tu, certain mosaic ni dia ada combination of colours kat situ. So kita akan nampak variety of benda lah dekat satu keping mosaic. Kalau dia kosong saja tak nampak sangat lah. Tapi bila dia pelbagai ada dekat situ, bentuk ataupun warna dekat situ, so kita kaitkan dia dengan kita punya plasma membrane, which is kedudukan protein yang embedded ni tertanam dalam phospholipid bilayer, dia akan memberi appearance of mosaic. Okay. So untuk plasma membrane kita tahu dia nama model tu adalah fluid mosaic model. Okey, kenapa nama dia fluid? Disebabkan cuba kita tengok ini phospholipid. Okey. So phospholipid ni dia boleh move laterally. Okey. So boleh tengok dia move side by side. Ni pun sama, bahagian atas side by side. Tapi phospholipid kita juga dia boleh move flip-flop. Okay, atas bawah boleh bertukar kedudukan lah. So ini jarang berlaku, ini selalu berlaku. So kenapa dinamakan fluid? Sebab phospholipid dan juga kita punya protein, ada protein dekat sini, dia move laterally. Okay, tapi kita banyak cakap pasal phospholipid lah yang bergerak compared to protein. Dengan kata lain, kita punya phospholipid ni dia bukan rigid je kat situ, okay? Dia beralun jugalah, okay, fluid. Okay, kenapa dinamakan mosaic? Okay, cuba kamu tengok, yang bulat besar ni, ini adalah protein, okay? So, bila protein tu tertanam, embedded inside the plasma membrane, so kita tahu plasma membrane made up of phospholipid ni, okay? So, kalau kita tengok daripada atas punya view, kita akan nampak macam bentuk mosaic. Okay, so yang inilah kita panggil protein tadi. So ni protein. Sebab phospholipid lagi banyak lah daripada protein. So yang warna grey ni adalah phospholipid punya head. Okay, seolah-olahnya begitulah. Ini bukan plasma membrane dari atas. Ni gambar mozaik. Tapi seolah-olahnya begitu. Okay, kenapa nampak mozaik? Sebab protein embedded inside the plasma membrane, giving the mosaic appearance to the plasma membrane. Okay. Okay, next kita tengok apa komponen lain yang ada pada plasma membrane. Okay.
Okay, so ini adalah komponen yang ada pada plasma membrane. So kita bahagikan kepada 4. The first one kita ada fosfolipid. So yang kamu tengok warna grey ni, ini adalah fosfolipid lah. Okay, dan kita punya plasma membrane ni made up of phospholipid bilayer. Maksudnya satu ni adalah fosfolipid, tapi kalau kita tambah lagi bawah, ini adalah phospholipid bilayer. Okay, tak nampak pula warna hijau. Okay, and then komponen yang kedua ada pada plasma membrane kita adalah membrane protein. Okay, protein yang warna ungu ni lah. Okay, apa-apa protein yang tertanam, embedded tu tertanam lah dalam kita punya plasma membrane ataupun phospholipid bilayer. And then yang ketiga dekat plasma membrane kita ada carbohydrates. So boleh tengok yang ni carbohydrates. Okay, and then last kali kita ada kolesterol. Okay, so yang ni lah kita punya kolesterol. So dia berada di antara phospholipid bilayer. Okay, ada kepentingan dia ada dekat situ lah. Nanti kita akan tengok sebab dia ni pada temperature yang berbeza, dia ada fungsi yang berbeza untuk kolesterol. Okay, kita masuk kepada komponen yang pertama of our plasma membrane, which is phospholipid. Okay, untuk plasma membrane kita, komponen yang pertama yang made up of our plasma membrane adalah phospholipid bilayer. So kita tengok gambar dekat atas kanan ni. So ini adalah phospholipid. So satu ni adalah phospholipid. So kalau kita tambah lagi satu di bawah, so kita akan dapat phospholipid bilayer. Okay, so nampak phospholipid bilayer yang ni lah. Okay, so phospholipid is a amphipathic. So take note dia punya spelling. Okay, selalu salah perkataan dekat sini, H terletak dekat sini and so on. Selalu dapat kosong markah lah. And then apa maksud amphipathic ni? Kalau amphibia, kalau frogs yang amphibian, kita refer pada dia boleh duduk di darat dan di air kan. Tapi untuk phospholipid, bila kita kata dia amphipathic, maksudnya dia ada both hydrophilic and hydrophobic region. Maksudnya dia ada region yang fear water, another region love water. Okay, so untuk hydrophilic maksudnya dia love water, suka kepada air. Untuk hydrophobic region dia fear to water, takut kepada air lah. I would say phobia kepada air. So kawasan mana yang hydrophilic and hydrophobic pada phospholipid? So jom kita tengok. Untuk kepala, okay. So untuk phospholipid head, dia bersifat hydrophilic. Maksudnya dia love water. So disebabkan dia love water, so hydrophilic head will face outwards and exposed to water environment. So dia akan expose keluar lah kalau kita tengok so macam ini luar daripada sel, ini di dalam sel. So kepala ni selalunya dia akan expose kepada water lah. Okay, untuk bahagian ni actually dalam sel kita pun ada water juga, luar sel kita pun ada water juga. Okay, so yang suka water dia akan facing water lah. So dalam kes ni kita kita banyak cakap pasal hydrophilic head ni facing luar daripada sel, which is the extracellular fluid. So dia akan face outwards and exposed to water environment. Okay, so kalau kamu tengok lah yang ni bahagian yang ada air lah. And then untuk dia punya tails ni, tails dia made up of hydrocarbon sebenarnya. Okay, so kalau kamu ingat lagi chapter 1 hydrocarbon, maksud hydrocarbon maksudnya ada carbon to hydrogen bond banyak-banyak ataupun kita panggil sebagai fatty acid. So kita tahu fatty acid ni dia not soluble in water. Okay, so ingat tak fatty acid dia under subtopic lipid. Okay, so dia adalah non-polar and then dia not soluble in water lah. Okay, dia tak berapa ngam dengan air. So kalau oil kamu mixkan dengan water, dia tak ngam. That's why lah disebabkan tail ni made up of hydrocarbon chain, dan hydrocarbon chain ni ada pada lipid selalunya dan fatty acid, so dia bersifat hydrophobic, fear water. Okay, dia tak suka air lah. So that's why the hydrophobic tail, which is the non-polar, face inwards and form the inner layer of plasma membrane. So kita tengok bahagian kaki yang takut pada air ni, dia duduk di dalam. Okay, so dia tidak facing water lah.
So dia duduk di dalam. So ni bahagian yang non-polar lah. So bahagian ni luar ni polar. Okay, dia suka kepada air lah, sebab kita tahu water pun memang polar molecule. Okay, so dia mix together. So untuk bahagian ni dia non-polar parts, okay, ataupun kita panggil hydrophobic tail, takut kepada air. So dia repel water lah. Okay, so kita dah faham phospholipid dia ada hydrophilic head dengan hydrophobic tails. Okay, moving on to the next slide. And then phospholipid bilayer prevent large polar molecules from entering the cell. So untuk molekul yang besar dan juga polar, dia takkan dapat masuk lah. Selalunya polar molekul ni dia adalah charge molekul. Apa-apa molekul yang ada charge lah. Contohnya potassium ion ke and so on. Large molecule ni contohnya glucose, amino acid. Yang ni dia susah, dia tak boleh masuk melalui phospholipid bilayer, tapi kita boleh bawa dia masuk dalam sel menggunakan transport protein. Okay, bukan dia tak boleh masuk terus dalam sel kita, boleh, tapi dia tak boleh melalui phospholipid bilayer. So dia memerlukan bantuan transporter lah, which is transport protein untuk bawa dia masuk. Okay, so kalau phospholipid bilayer tak bagi large polar molecule untuk masuk, dia hanya akan bagi small non-polar molecules to move across the membrane. So contoh yang saya baru je cakap before this, which is small non-polar molecule, contohnya CO2, oksigen. Tapi untuk water, kita tahu water polar molecule kan. Water dia dia special sikit. Dia boleh masuk disebabkan dia ada dia masuk under kategori small molecule ni. So untuk water dia tak ada masalah lah. Dia boleh pass through easily through the plasma membrane. So untuk ion ataupun charged particles have difficulties to pass through the phospholipid bilayer. So dia memerlukan transport protein lah untuk dibawa masuk ke dalam sel. Okay, so ini kamu boleh baca lah function phospholipid bilayer. Okay, next. Komponen yang kedua ada pada plasma membrane adalah membrane protein. Okay, disebabkan protein tu ada dekat plasma membrane, so kita panggil membrane protein lah. So untuk membrane protein ni, dia ada dua jenis. Okay, sebelum kita pergi pada jenis dia, kita tengok dulu dia punya karakter. Membrane protein ni also amphipathic. Maksudnya dia ada side yang hydrophilic dan juga dia ada side yang hydrophobic. Okey, kita tengok balik struktur yang atas ni. Ini adalah membrane protein. Okey. Ini satu. So, untuk side yang dekat dengan hydrophilic head, kawasan yang facing water, yang ini adalah hydrophilic. Okay. Tapi kawasan yang dalam not facing water, ini adalah hydrophobic. So dengan kata lain, phospholipid pun amphipathic, membrane protein pun amphipathic. Okay, dia ada dua region lah, hydrophilic dengan hydrophobic. Okay, and then untuk membrane protein kita ada dua jenis. Satu kita panggil peripheral protein atau extrinsic protein. Another one kita panggil sebagai integral ataupun intrinsic protein. Okey, untuk peripheral ataupun extrinsic protein, ini adalah protein yang attach kepada outer and inner surface of the membrane. Tapi sebenarnya lebih tepat dia attach pada outer surface of plasma membrane lah, dan dia attach tu selalunya secara loosely. So kalau kamu tengok dekat gambar ni, kalau dia attach outer of plasma membrane, selalunya yang macam ni lah, yang di tepi-tepi ni, dia yang kalau dia tertanam, protein tu embedded, tertanam dalam plasma membrane ni ataupun phospholipid bilayer ni, kita tak panggil itu peripheral ataupun extrinsic protein. Okay, so untuk peripheral atau extrinsic, dia lebih kepada di luar daripada kita punya plasma membrane ataupun di luar daripada kita punya phospholipid bilayer. So ni antara contohnya lah. Okay, so untuk protein yang tertanam, embedded, okay, embedded partially ataupun wholly in the plasma membrane. So kalau macam ni, dia embedded, tertanam
separuh je kan. Ni partially. Tapi kalau seluruh dia tertanam, ini kita panggil wholly lah. So semua protein yang tertanam partially ataupun wholly inside the plasma membrane, kita panggil dia sebagai integral ataupun intrinsic protein. Ataupun ada perkataan lain juga, perkataannya transmembrane protein. So kalau integral ke, intrinsik ke atau transmembrane protein, dia refer kepada protein yang tertanam lah dalam kita punya plasma membrane. Sama ada tertanam tu separuh ataupun keseluruhan. So kalau protein yang di tepi-tepi di luar ni, kita panggil sebagai peripheral ataupun extrinsic. So boleh guna dua-dua perkataan ni lah, tidak ada masalah. Either one, okay? Tak payah tulis dua-dua. Okay. And then apa fungsi protein ni dekat kita punya plasma membrane? Actually protein yang ada dekat plasma membrane ni kerja dia lebih kepada dia banyak. Kalau kamu tengok dekat bawah ni lah, ada 6 kita senaraikan. So kita boleh kata protein yang ada dekat plasma membrane ni spesifik kepada jenis molekul, okay, yang dia akan react ataupun yang dia akan transport. Okay, contohnya macam molekul yang tidak boleh pass through the plasma membrane, contohnya ion dengan hydrophilic molekul tadi. So that's why kita memerlukan protein lah untuk bawa dia masuk ke dalam sel. So contoh transport protein tersebut adalah carrier protein ataupun channel protein. So kalau kamu tengok dekat sini, ni ada ruang kan, ada channel kan. So ni kita panggil sebagai channel protein. Kalau carrier protein, dia ada binding site. Contohnya macam ni. Okay, dia ada binding site lah. Kalau macam ni, channel. Okay, so fungsi protein ni semua pada plasma membrane, paling utama adalah untuk transport lah. Okay, transport apa-apa molecules in and out. Contohnya molekul yang ions lah. Macam ion kita belajar sebelum ni, dia tak boleh pass through easily kita punya plasma membrane. That's why kita memerlukan transport protein. Okay, so dekat bawah ni ada 6 fungsi membrane protein. Tidak perlu tahu detail. Cukup just kamu tahu nama dia as it is. Okay, so contohnya untuk intercellular joining. And then protein juga penting untuk enzymatic activity. Okay, ni kita akan cover lebih semester 2 lah. And then untuk transport ni kita akan cover subtopic 2.4. Kita belum sampai lagi. And then cell recognition. Maksudnya macam mana kita nak kenal sel kita. Sel kita nak kenal sel kita. Ataupun sel kita nak kenal sel yang lain yang ada dalam diri kita. Ataupun sel kita nak kenal sel foreign sel yang tiba-tiba masuk dalam badan kita. Okay. And then protein ni juga penting untuk attachment to cytoskeleton and extracellular matrix. So nampak tak yang macam berbenang ni? Ini adalah cytoskeleton lah. So dia bagi support sebenarnya kepada plasma membrane kita. So kita punya protein tu boleh attach pada cytoskeleton ni. Okay. And then signal transduction. Ini pun kita akan belajar lebih semester 2. Okay. So for right now, just tahu nama ni cukup lah. Okay, tak perlu tahu details. Okay, komponen yang ketiga ada pada plasma membrane, kita panggil membrane carbohydrate. Okay, membrane carbohydrate atau nama lain dia oligosaccharide. Function dia adalah untuk cell recognition. Okey, untuk membrane karbohidrat ni, dia berbeza daripada satu spesies kepada satu spesies, daripada satu individu kepada satu individu dan daripada satu sel kepada satu sel. So setiap sel tu dia ada dia punya membrane karbohidrat sendiri. That's why kita kata cell recognition. Maksudnya dia nak kenal lah. Contohnya sel yang ada dekat kulit macam mana. Okay? So sel yang ada dekat stomach pula berbeza pula dia punya membrane karbohidrat. That's why lah setiap individu dia berbeza dia punya membrane karbohidrat. Setiap sel pun dia berbeza dia punya membrane karbohidrat. Tapi kalau dia sel yang sama, should be dia ada membrane karbohidrat yang sama lah. Okay. So untuk membrane karbohidrat ni, dia akan attach pada fosfolipid dan juga protein. Kalau karbohidrat chain ataupun oligosaccharide tu dia attach pada fosfolipid, kita panggil dia sebagai glycolipid. Tapi kalau karbohidrat chain tu
dia attach pada protein, kita panggil sebagai glycoprotein. So, glycolipid dengan glycoprotein ni penting untuk sel-sel recognition. Okey, jom kita tengok jap structure dia. Okey, dia macam ni. Yang inilah membran karbohidrat ataupun carbohydrate chain. So, kalau kamu tengok yang hijau ni, kamu nampak sometimes dia melekat pada warna ungu ni kan. Ungu ni adalah protein, okay, membran protein. And then sometimes kita tengok warna hijau ni dia melekat pada phospholipid head. Okay. So, kalau karbohidrat chain ni dia melekat pada kita punya protein, so nama dia adalah glycoprotein. Okay. So, saya tolong tulislah dekat situ. Okay. So, kalau dia tunjuk macam ni, karbohidrat melekat pada protein, so nama dia adalah glycoprotein. So, inilah contohnya. Okay. Glycoprotein. Tapi kalau karbohidrat tu dia melekat pada phospholipid head, okay, ni nampak tak dia melekat ni, kita panggil dia sebagai glycolipid. Okay, glyco ni refer pada karbohidrat lah, lipid sebab phospholipid head. Okay, so seluruh ni kita panggil glycolipid. Okay, so dalam exam sometimes dia bulatkan atas sahaja. So, kalau dia bulatkan atas sahaja, ini adalah carbohydrate chain sahajalah. Okay, tapi kalau dia tunjuk structure ni, ini dah gabungan antara karbohidrat dengan protein. So, ini adalah glycoprotein. Kalau ini dengan phospholipid head, ini adalah glycolipid. Okay. Okay, kita explain lebih sikit sel-sel recognition ni. Kenapa penting karbohidrat ni kepada sel-sel recognition? So, cell-cell recognition is the ability of a cell to distinguish one type of neighboring cell from another. So, dia nak bezakan daripada satu sel kepada satu sel, kita memerlukan membran karbohidrat ni lah, okay, untuk cell-cell recognition. Membran karbohidrat ni dia penting lah untuk kita tentukan sel ni sel apa, another sel apa, dan daripada sel tu dia akan bentuk tisu apa, dan daripada situ dia akan bentuk organ apa. Okay, so pentinglah membran karbohidrat. And then membran karbohidrat ni juga also the basis for rejection of foreign cell by the immune system. Okay, katakanlah kita nak buat kidney transplant. Okay, so contohnya orang tu ada kidney failure, masalah buah pinggang. So, ada orang lain derma buah pinggang dekat dia. Okay, walaupun kita dah check, mungkin kita tak akan dapat 100% sama lah. Okay, 100% match. Okay, kita tak akan dapat macam tu lah. So, katakanlah kita dapat maybe 99% match. Okay, tapi ada possibility untuk orang yang terima organ tersebut ataupun kidney tersebut, dalam kes yang saya cakap tadi, menolak, badan dia menolak organ yang diderma tu lah. So, semuanya disebabkan, bukan semuanya. So, antara sebabnya ni lah sebab berbeza dari segi membran karbohidrat. Okay, that's why lah badan kita akan tolak lah. Okay, and then membran karbohidrat ni dia membantu sel untuk recognize other cells by keying on surface molecule, often carbohydrates on the plasma membrane. Okay, so macam mana sel tu nak kenal daripada satu sel kepada satu sel? Disebabkan ada membran karbohidrat ni yang akan melekatlah pada protein dan juga phospholipid. Last component of our plasma membrane adalah kolesterol. Yang ni kita dah pernah dengar masa subtopik 1.3 lipid, okay, kolesterol. So, di manakah kolesterol dekat kita punya plasma membrane ni? Kolesterol are found between the hydrophobic tail of phospholipid molecule. So, kalau kita tengok ni phospholipid bilayer. Kalau satu ni je, ini phospholipid. Sebab ada dua ni, kita panggil phospholipid bilayer. So, kolesterol dia duduk di antara hydrophobic tail ni lah. Okay. And then, apa function kolesterol ni? Kenapa dia mesti berada di situ? So, kalau soalan tanya secara general saja, tanpa soalan spesifikkan temperature, you just said that the function of cholesterol is to regulate membrane fluidity.
Okay, itu sahaja. Tapi kalau soalan spesifikkan temperature, contohnya soalan kata, what is the function of cholesterol at high temperature? So, kamu kena jawab berbeza lah. Tak boleh jawab to regulate membrane fluidity. Okay, untuk high temperature atau warm temperature, cholesterol restrain the movement of phospholipid and reduce fluidity. Okay, disebabkan kita tahu kalau kita supply heat energy pada sesuatu molekul, dia akan bergerak dengan lebih laju kan, kinetic energy dia. So, untuk prevent kita punya phospholipid bilayer ni bergerak terlalu laju, okay, so pada warm temperature ataupun high temperature, kolesterol ni dia akan restrict the movement of our phospholipid. So dia akan reduce fluidity lah. So tidaklah dia bergerak terlalu laju sangat. Walaupun kita tahu sebenarnya phospholipid ni dia boleh bergerak side by side kan, laterally. Tapi kalau kita supply heat, dia bergerak terlalu laju, susah juga. Okay? That's why kolesterol ni penting pada high temperature atau warm temperature untuk restrict the movement of phospholipid. Okay? But at cool temperature, kolesterol ni akan maintain fluidity by preventing tight packing. Okay, kita tahu bila cool temperature, molekul akan bergerak lebih slow. Okay, so phospholipid ni dia tend untuk duduk rapat. Okay, so kalau dia duduk rapat sangat, mungkin dia akan menyukarkan untuk molekul yang senang untuk pass through lalu lah. That's why at cool temperature, untuk prevent daripada phospholipid ni tight packing, terlalu rapat sangat, so kolesterol ni akan maintain the fluidity lah. Okay, I think that's all untuk component of phospholipid plasma membrane.